अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30वां पारा मिला करके 30वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 5 पारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी अगर हम 30वां पारा जोड़ते हैं तो 5 पारे, बाकी अलिफ लाम मीम से पहले पारे से जोड़ते हैं तो 4 पारे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से इंशाअल्लाह ताला हम 5वां पारा पढ़ेंगे और इसे बहुत ही ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। एक कुरान अपना भी रखिए साथ में, ताकि आपको जब कुरान पढ़ाया जाए उसमें आप देख सकें। ये 15 लाइनों का कुरान होना चाहिए, हिफ्ज़ का कुरान होना चाहिए। तो आज से इंशाल्लाह हमारा 5वां पारा शुरू होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। इसमें हम इंशाअल्लाह ताला आपको इजरा भी बताएंगे, हिज्जे भी बताएंगे, रवानगी भी बताएंगे, किस तरीके से कुरान पढ़ना है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब कुरान को अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहीं से बीच से शुरू करते हैं तो औज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़्यादा सही है। बिस्मिल्लाह जब पढ़ेंगे जब हम कोई सूरत से शुरू करेंगे, यानी कोई जैसे अलिफ लाम मीम की सूरत है या कोई भी सूरत जब आती है तो हम बिस्मिल्लाह वहाँ से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बरकत के तौर पर आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ सकते हैं, ताकि बिस्मिल्लाह से क्या है कि बरकत होगी। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। अब यहाँ पे आप तशदीद देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये तशदीद क्या है ना, जैसे पारा ख़त्म हुआ गफ़ूर रहीम वल मुहसनातु, ठीक है। जब मिला के पढ़ेंगे तो पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, क्योंकि ये तशदीद लगी हुई है। बट अगर पीछे से मिला के नहीं पढ़ना है तो आप इसको वल मुहसनातु मिनन निसाई पढ़ेंगे। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व अहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ह। यहाँ पे तामीम पेश तुम, मीम साकिन के बाद बा आया है, इसलिए नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ह। तराज़यतुम मीम के बाद बा है, इसलिए नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। जब मीम साकिन के बाद बा आता है तो नाक में आवाज़ ठहरती है। मिन बादिल नून साकिन के बाद जब बा आता है तो नून को मीम से बदल के पढ़ते हैं। जैसे ये छोटा सा मीम है, फरीज़ती से फरीज़ा हो जाएगा, ये ता हा बन जाएगा। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहुहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख्दान फ़इज़ा अहसिन्न फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन खशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अब यहाँ पे फ़ा के ऊपर 2 ज़बर हैं, और जब 2 ज़बर पर वक्फ़ करते हैं तो एक ज़बर गिर जाता है और एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं।
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ چلیے اس کو اب ہم پہلے ہجے کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا حمزہ نون زیر ان و ان خاف زر خف و ان خف تامیم پیشتم و ان خفتم شین زر شی قاف الف زر کا شقا قاف زر کا شقاق با زبر بین نون زر نی بینی حاضر ہی بینی ہی میم الف زر ما بینہی ما فا با زبر فبع عین زبر فبعث و پیسو فبعثو حا زبر حا کاف زر کا حقا میم میم دو زبر مم حکمم میم نون زر من حکمم من حمزہ ہا زبر لام زر لی اہلی ہا کھڑا زر ہی اہلی ہی واو زبر وا حا زبر حا وحا کاف زبر کا وحکا میم میم دو زبر مم وحکا مم میم نون زر من حمزہ ہا زبر لام زر لی اہلی ہا لف زر ہا اہلی ہا حمزہ نون یا زر این یا پیشو این یو را یا زر ری این یوری دال الف مد زبر دا این یوری دا حمزہ صاد زر اس لام الف زر اللہ اصلاح ہا یا دو زبر حین اصلاحین یا پیشو واو فا زبر وف یوف فا زر فی یوفق قاف لام زر کل یوفق اللام کھڑا زبر اللہ یوفق اللہ ہا پیشو یوفق اللہ با یا زبر بین نون زورنا بینہ ہا پیشو بینہو میم الف زورما بینہما۔ اب یہ آیت ہوگی تب بھی بینہما پڑھا جائے گا، رکیں گے تب بھی، نہیں رکیں گے تب بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ بینہما۔ تو اب یہ ہم نے آپ کو ہجے کر کے بتائی ہے، یہ تھوڑا سا میں نے ہجے کر کے بتا دیا ہے کیونکہ مین پڑھنا ہے روانگی۔ تو جب کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے یا شروعات آپ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر ہجے کام کرتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا روانگی سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا اجرا کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے۔ حمزہ نون کے اوپر تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کے، ایک بار خود اسے۔ جیسے حمزہ نون زر ان، نون کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا لام ہے اور یہ الف سائلنٹ ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو پیچھے والے حرف پر تو پھر اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں، الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہ آگے خا ہے، یہ الف سائلنٹ ہے۔ تو خا آنے کی وجہ سے، کیونکہ خا حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔
علیمن خبیرا. خا کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں. یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور وقف کی حالت میں 1 زبر گر جاتا ہے اور 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے تو خبیرن سے خبیرہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ٹوٹل کیا ہو گیا؟ ان اللہ کان علیما خبیرا. چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں. تو اوپر سے ہی پڑھ دیتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اب دیکھیے اگر یہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں گے نا، جیسے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ مد پیدا ہو جائے گا. قاعدے کے مطابق یہاں پہ مد ہو جائے گا. اگر ملا کے پڑھیں گے تو رک جائیں گے تو پھر مد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اب یہاں پہ دیکھیے فخورن تھا اصل میں. اب رک جائیں گے تو الَّذِينَ پڑھا جائے گا اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو فخوراً الَّذِينَ پڑھا جائے گا. تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں ایک ہی بات کہیں گے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.